नमस्कार दर्शक बंधु, आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति उपलक्षे समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि मकर राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थारे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त समय मध्यरु किछि समय आपण निज पई दियंतु, कहीं आज आमर यही भिडियोटी समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। सेथिपाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव में जानीपारे। तेबे देखंतु एही मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति दिन सूर्य आसिचंती आपणकर षष्ठ गृह को एवं कुंडलीर षष्ठ गृह को शुभ बोली मना जाएनी एवं सही अशुभ गृह रे तीनोटी शुभ ग्रह सूर्य बुध गुरुंकर एकत्र विराजमान हेबाटी आपणक जीवन रे शुभ फल देव ना अशुभ फल देव, एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव में जानीपारे। देखंतु अशुभ गृह रे शुभ ग्रह विराजमान हेले आपणक जीवन रे निश्चित भाव में प्रभाव पड़ी थाए। तेबे आपणक जीवन रे कौन प्रभाव पड़ुची एवं ता सहित देखंतु आपणकर मंगल मध्य सप्तम गृह रु बाहरी अष्टम गृह को गोचर करुछंती एवं अष्टम गृह को मध्य कुंडलीर शुभ बोली मना जाएनी। तेबे देखंतु एही सबु अशुभ गृह मानको शुभ गृहंकर गोचर गुड़िक आपणक जीवन को किभली प्रभावित करिबो एही भिडियो रे आलोचना करिबा। तेबे विलंब न करी कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जायछि। जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे किंबा कुंडली को विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी व्यवसाय विवाह प्रेम संपर्क को नहीं जदि किछि समस्या रही ताहार सहज समाधान करि परिबे एवं विवाह पई आपण कुंडली मेळक मध्य कराई परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रही ए व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे जोगाजोग करंतु एवं निज जीवन को सहज एवं सरल बनांतु। एबे चलंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणक मकर राशि रे नवग्रहकर स्थितिटी किभली रहुची। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे राहु, तृतीय गृह रे शनि, चतुर्थ गृह रे शुक्र, पंचम गृह रे सूर्य, षष्ठ गृह रे बुध एवं गुरु, अष्टम गृह रे मंगल एवं केतु विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकर सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबा। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी को किभली प्रभावित करिवे। देखंतु आपणकर स्वास्थ्य आपणक कुंडलीर प्रथम गृह जना पड़े एवं आपणक राशिर स्वामी हेउचंती शनिदेव जी एबे आपणकर तृतीय गृह रे विराजमान अछंती। ता सहित सूर्य आपणकर षष्ठ गृह को गोचर कले एवं तीनोटी शुभ ग्रह आपणक रोग ऋण रिपुर गृह रे विराजमान कले, जहा फल रे आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति रे वृद्धि घटिबो। आपणकर स्वास्थ्य को नैथिबा चिंताटी दूर होइजिबो। आपणकर जदि पेटरे किछि समस्या थिला, गैस समस्या हेउ, डाइजेशन समस्या हेउ किंबा आपणकर स्टोमाक रे किछि समस्या चलिथिला तेबे सेही सब समस्या आपणकर दूर होइजिबो। आपणकर स्वास्थ्य रे आपण धीरे धीरे उन्नति परिलक्षित करिवे। गुरुतर रोग रु आपणको धीरे धीरे आराम मिलिबो
ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିପି ହେଉ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହେଉ, ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ସବୁ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ରାଗ, ରୁଷା, ମନମାଳିନ, ମତାନ୍ତର, ମତଭେଦ ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଥିବା ଦୂରତାଟି ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଯିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ମନ ହଟିଯାଉଥିଲା, ପଢ଼ୁଥିଲେ ମନ ରହିନଥିଲା, ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳତା ଦେଖୁଥିଲେ, ନିରାଶତା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିବାହରେ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ବିବାହ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶୁଭଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କିଭଳି ଅତି, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବା ନୀଚ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ, ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ରହିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାଟି କମିଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ, ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ, ରୋମାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କୌଣସି ବି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେନି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁପାତରେ ଧନ ଆମଦାନୀଟି ବଢ଼ିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ।
जो व्यक्ति माने व्यापार क्षेत्र में आगरू लॉस देखुते से हठात लाभ मिल पारे। आपणक परिवार लोकंकर साहाय्य सहयोग रहिबा जहा फल रे आपणक व्यवसाय को नहीं आपण समाज रे नूतन परिचय सृष्टि करिवे। मोटामोटी भावे जदि देखिबा आपणक कर्म क्षेत्र पई बहुत भल रहिछि, किंतु अशुभत्व को दूर करबा पई आपण प्रभु शनिंकर बीज मंत्र जप करंतु, सूर्य को जल अर्पण करंतु, हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं चेष्टा करंतु शनि मंदिर दीप अर्पण करबा पई आपणक पई शुभ रहिबा। जदि आपणकर मकर राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।